Okay, good evening, guys. Good evening, ladies and gentlemen. So this is our ninth session for this is the ninth online session, and this will be our last session for midterm. And next week will be your examination already for the subject ITPE 1. So I'm hoping that this week's topic will count as a added subject, added topic for your for your subject ITPE 1. So let me present to you our topic for this evening. Our topic is polymorphism and interfaces. So we are now on our module 9 and lesson 9. By the way, before we start, let me save the usual thing about our lesson for tonight. We'll start with the lecture, and then we'll proceed with question and answer, and then the last portion will be our announcements. So for our topic, polymorphism and interfaces. Our objectives for tonight is to, number one, identify data components and behaviors of multiple abstract data types, or apply the use of keywords and variables in a program, and design interfaces for specific program incorporated with different elements, data types, and variables, and analyze the process of visual programming and graphical user interface. So the question is, what is polymorphism and interfaces? So for polymorphism, polymorphism refers to the third pillar of object-oriented programming. So number one would be encapsulation and inheritance, and number two is polymorphism. So it means polymorphism means having many forms. So having many forms means different facets or different phases. So in OOP, or object-oriented programming, polymorphism is expressed in one interface, multiple function. So one interface means isa lang kapag interact natin sa computer, and multiple function means multiple applications. So isa kapag interact, lain-lain ang application niya. So like we specified in previous topics, kung mag-ambal ka mo inheritance, so this refers to the fields and methods from another classes. Pero when you speak about polymorphism, this uses methods to perform different tasks. So different tasks siya. Kay polymorphic means, poly means many mo. Morphism means facets or phases. So one daw mambal ninyo one to many relationship kung sa pa siya, kung sa data flow diagram. So maghambal kita polymorphism, this allows us to perform a single function in different ways. So like example is to provide an ability to take more than one form, and it's one of the main pillar concepts of object-oriented programming. So as I've said, after encapsulation and inheritance. So generally, polymorphism is a combination of two words, no? Poly, morph. Okay. So it also provides the ability of the classes to implement different methods that are called through the same name, but also provides the ability to invoke methods of the derived class based on referencing during runtime based on your requirements. Now, there are two kinds of polymorphism that we're going to discuss. Number one is compile time polymorphism, and the other one is runtime polymorphism. Now, how is polymorphism being determined in your code? So we'll discuss that later on. In the meantime, when you speak about compile time polymorphism, let's study compile time polymorphism, huh? So, okay, this is an example of your compile time polymorphism. Compile time means that is the time that you're going to compile your code. Polymorphism means different facets of the code being utilized. So, just like in the example, this refers to the multiple methods with the same name but with different parameters.
So by using compile time polymorphism, we can perform different tasks with the same method name by passing different parameters. These parameters are the things that you need to consider in terms of things that affect your program. So this can be achieved by using method overloading, that is also called binding or static binding. Binding is the code which is specified within the function that is inherited into polymorphic function. So as I've said, polymorphism has different facets. This will be determined through your output in the code. So the best example is in your module, you consider the syntax for example, 21A, that is 21A is your activity 21.A. You can see that you have syntax that is being calculated, and you have the public void add numbers. On the body of the program, within the body, has the line console.writeLine. So for the console.writeLine, this is an example of a polymorphic function. This is a classic example of your C# function. Now, this is an application wherein ang ginagamit niyo will be the console. So for the console, you don't need the form. When you run the program, it automatically have the answer to your activity. Meaning to say, console is a line which directly utilizes the console function. But the console function can perform only mathematical methods using the formula and the code na writeLine. So it means to say writeLine is for the output techno. In any programming language is being describing your line within your code, console will determine the output for the writeLine. So let's have our example in our activity, which is 21.A. Kung makita ninyo dyan, ang console na function, yung ma-determine ka, ano ninyo. Ang inyong declaration will be public class calculate. That is a global variable. Kung sa inyong local value, add numbers is may add numbers kung mga duha ka bilog, that is int A and int B. So specified is that ang variable A is an integer and variable B is also an integer. And add number is the determinant wherein it recalls the function or the operator, which is addition. And after that, your console will display using the writeLine command sa output ninyo. So that is a very good example of a polymorphism. So other than that, there are certain variables that you need to consider, just like the add numbers for the calculation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Other than that, ang ma-execute sa writeLine ninyo will be the reminder or the text which says press enter key to exit. So when you go on with the condition statement sa addition ninyo, if you press the enter key, maliwat naman or ma-exit sa program. So this is an example of your polymorphic function. Now, the second one is a C# runtime polymorphism. So runtime, instead of compiler, of the compile time, now write time na siya, runtime. So what is the difference between the compile time and the runtime? There's all you need to think of is this one, students. When we speak about compile time, this refers to ang compilation within sa program, ang top to finish, isa lang kapag compile. So, ang runtime, medyo mahinay siya compared sa compile time. Kaya ang compile time is think of siya. Ang runtime ninyo, when you have the runtime function or the polymorphic function, it means to say you are executing the code within a line-by-line function. So line by line means isa-isaho na siya from top to finish, from top to bottom, alin sa babaw, pad to sa dalong. Isa-isaho na evaluate the code. And then after that, after the code is being evaluated, that's the time that the runtime function will automatically
executed. So there's a check and balance for between both compile time, polymorphism, and runtime. However, as I've said, medyo madasig ang compile time compared sa runtime. Okay. Tungod nga ang runtime is kinanglan na ang isa-isa kon ang code nga i-evaluate. So mo dayo runtime polymorphism ninyo. Now, if you are going to talk about runtime polymorphism, this means overriding the base class method in the derived class by creating a similar function by overriding virtual keys and keywords within the inheritance principle. In short, gagamit siya ka polymorphism siya, pero gagamit siya ka inheritance function gyapon. However, ang mulang daya pinaka-simple kong explanation kaninyo, ang hambal ko na mas madasig ang compile time compared sa runtime. Pero kung diin ang duha mas accurate kananda, so mahambal ko nga mas accurate ang runtime. Kaya sa yun na isa-isa na get ka evaluate ang code. Lantaw na kung diin may error, lantaw na kung sakto yung spelling, kung sakto yun ang ano na. So mas accurate siya compared sa inyong compile time. So ano lang yung gid sa duwa nga daya? I think ano yung pinaka ang base value nanda. When you speak about base value, this refers to ang common denominator between your runtime and compile time. So as I've said, ang base method na duwa is ang console na command. So you can, they are both utilizing the console. However, the different things about these two, the difference between the two, is the time that the compile time or the runtime will be executed. Okay, is your C# language perform both? Yes, duwasan the git. Now, if you are going to ask me if diin kananda ang una, runtime or compile time. So do you have any ideas to that? Kung diin? Do you have any idea? Or maskin ano lang, guess abi. Diin ang una nga kananda. Din una, compile time or runtime. Din sa dua. Okay, base sa inyong programming experience, base sa inyong programming experience, students, where do you think will runtime and compile time will be done firstly din sa una? Ma-compile ka mo ano yung computer nyo or ma-run na siya insilida? Medyo abing nga programming language nga nagagamit ka separate function. Like for example, medyo ka nga compile lang gidaan ng ginahimo. So manami siya kay tiktingob na. Kung ano ninyo, kung ma-observeran, medyo madasig ang compile time kay isang ano lang press nyo ka button. Ang sa ano naton sa .NET usually ma-press ka lang gid ka F5 marana na siya. Kag ma-compile na lang gid na siya, ma-compile kag ma-run. So muda. Kag dayon medyo man nga run lang gid, na direkta nga run. The best example nga nag-run lang sa automatic is the control F9 function sa inyong Borderland programming. Hindi siya Windows based. Windows based man, hindi siya Windows based kaya ano siya. Ang nag-run siya is MS-DOS pa. Anong na operating system ang gina-utilize mga function MS-config, hindi ang naka-Windows nga GUI. So, mambal natin students na mauna ang compile compare sa run. Siyempre, compile anay, antes magpanaw. Pareho lang balada nga paano ka magpanaw, hindi matindog ka na, hindi na mapanaw. Hindi pwede mapanaw ka lagi ang gapong ka. Correct? So, ang compile time would be the initializing time in terms of seconds. The seconds lang. It depends sa kadua seconds lang. It might be 5 seconds, 3 seconds na. Timing ang topic naman kahapon sa operating system is ang scheduling.
So scheduling, ang sa scheduling, ang pagpasunod ka pag operating system will be in seconds lang. May ginatawag ito na processes. So sa process na may start sa 0, P0 da, P1, P2, P3, P4 hasta kung din man na processes matapos. Ginasolve na mo da ang time function ka inyong operating system within seconds lang. So may chart kami nga ginabasihan ka dun sa. So matun-an nyo da sa third year ninyo. However, amo day pamatuod nga ang pinakauna gid na function is the compile compares to runtime. Hindi ka run ang inyong program kung hindi anay mo-compile. Kaysa do payo lang nga nagbutang sa bala sa sulod ka pusil, hindi na maglupok anay kung wala bala, di ba? So dapat ibutang nyo anay tapos ikrang na. Do payo man ka motor nyo, hindi ka mo kapanaw yung motor nyo kung hindi nyo anay pag i-start via starter or hindi ka mo anay mag-kick sa anang kickstart, di ba? Paano mag-andar yung motor? Itulod mo itulod. Hindi pwede nga itulod mo lang nga mapanaw tapos masaka ikaw nagyan yung mada. Ako nagyan ko na briya ako ginatulod ko anay tapos sinasakyan na. Pero di ba, ang normal nga pag-start ka motor ninyo, start button, tapos start. Pag ipugaon na yung gasolinador para magpanaw. I-clutch na ano nyo anay. So timplahon nyo i-clutch kag ang ano. So mo da magpadlagan ka motor. Sa ano naton sa programming the same man, dapat makompile anay siya. Then marana na siya after. Or both, medyo man nga function nga duwa nga doble. Ang kinalain na lang gid ang diferensya na will be ang sinigundo kapag run kag ang pag-compile. So mo day pinaka simplest term ko students kapag explain kaninyo ang sa compile time kag ang sa functionality ka ano ninyo. So I think that's it. Ang sunod na slide naton will be ang sa activity naton. Activity 21.b is still the same. So however, this will be what's this encoded in your compiler, online compiler, and after this you provide a screenshot and then you upload it into our Google Classroom. So I think duwa lang siya no activity nato for this for this week. And may topic pa kita nga sunod. These are interfaces gali. Number 3 will be interfaces. For the interfaces, okay. Interfaces refers to a defined as a syntactical contract that all the classes inheriting the interface should follow. So the interface defines what part of the syntactical contract or the deriving classes defined on how to be part of your system or part of your programming language. So these are the interfaces defines properties, methods, and events which are members of your interface. Interface means ang sa pinaka-simplest term, ma-define natin ang interface kung paano kita mag-interact sa computer natin. So the interaction between the user or the end user, which is you, and your computer mismo. So gagamit kita sa abstract classes, methods, properties, events, index, keyword. So those are kinds of interfaces. Okay, paano ka mag-interact sa computer? Type kita code, correct? Pero paano maintindihan yung computer yung code nga ginaano naton? So through syntaxes, keyword, or the example, int A. Okay. So butang balon, maintindihan ng computer ninyo ang letter A nga variable, integer siya. So ang value ka integer ang i-define ninyo sa int A. So those are kinds of interfaces, keywords, those are examples. Ang sa syntax ka aton nga interfaces, you will notice that ang why siya kinalain gid sa inyong polymorphism or sa compile or sa runtime. Kaya gagamit siya ka public command. Basta makikita ka mo ka public nga na command sa interface na. It means nga ano siya similar
to your runtime or your compile time. Ang sa sulod na git-abi, depended akon ano yung nabutang dayan sa definition ninyo or sa what I mean about definition is the declaration yung gali so within sa global value. Kay medyan kita nga ang code niya like for example void or double. So ang void is back to zero. Ang butang balon ko void student na statement. Void bala means balik sa zero ang function. Magambal ka mo double, declare ka mo ka value nga double is character na siya. Pero double string meaning say lawig ana nga tapos like example kung ang single statement lang is 12 characters lang. Ang double niya may mo siya 24. So that is an example of your syntax so within sa inyong interfaces. Now for the coding 122 sa interfaces, you will be given part of the code. Ang nakita nyo tulad is part of the code. So, ang kita nyo, ang declaration sa baba, no? Nag-recall ka mo ka mga library. Kung makita niyo ang color blue, which is ang data sa babaw, na ang command is using. Ang using na data is part of your library code within C# na siya. Automatically, these are recalled statements. Hindi nyo kinanglan liwat-liwaton mag-code ka mo wherein dapat i-recall mo lang yung function nga na ginagamit. So mag-recall ka mo ka function na ginagamit. Ang nabutang ninyo sa body of the program which is found after sa open brace, dayan da dyan yadang body of the program na sa code. Hindi nyo doon kinanglan nga liwaton ang code na daya. Kung insa, kung liwaton nyo pa malawig ang coding ano ninyo. So sa programming daan dasigay mo dapat dasig batay ng recall. Paano mo siya dasigon ng recall? So gamit ka library, may interface ka kananda. So that's why nagamit ka ng recall na using. So ang using system collection that generic meaning to say these are the languages which are made to be recalled from the generic function of a program. Library doesn't have students. And diin makita sa file ninyo, system to din sa computer ninyo. Actually, pag install nyo ka C# na program sa ano ninyo, dyan na-install sa computer nyo mismo. Ang DLL files, .dll, hindi siya .com, hindi siya .exe, or hindi siya .batch file, which is na ginagamit ninyo, mag-start ka mo computer ninyo. Pero these are the DLL files. So careful when you delete these files. This will affect your system sa computer ninyo. It might be ang computer ninyo patay siga or nagpariyo man bala ka Christmas tree, bala Christmas lights nagamo ka daw. So magamo da meaning to say either na virusan yung computer nyo or na-delete niyo yung mga file na iba nga nag-apekto sa sistema na. So careful. Actually, these are also used as supplement of your programming languages. So that is why sa library niya, you don't need to rewrite again or recode or retype. All you have to do is to recall. So using system.ling, may mga ano dasanda inclination, meaning to say may mga meaning kung ano ng mga link, ng mga text. Basta using system na function. So sometimes makita ninyo system dot collection dot generic. Ang dot nga dasog pon meaning to say, daw pariyo man kalibro ninyo nga may title, may pages, kag may mga glossary or ano. So those are the things nga you need to consider. Actually, you don't need nga padalman padaya. All you have to do is to write lang using Amuda, using system link, kag i-recall sanda. So just like ang sa program sa activity number 22. Ang activity 22 naton actually is a part lang ka code nga sa module ninyo kainsa. Why ko ginbutang doon yung tanan-tanan, part lang siya. Kaya ang importante man lang ipakita ko kaninyo ang sadya nga portion sa babaw. Which is ang sa recall kanya nga function kay these are the things nga naga-recall sa inyo nga interfaces within the program ninyo nga activity nato. So tatlo ka activity ang ano naton for this week. And last na lang a slide, it says add Astra Sapientiam. It means to the stars, to
true knowledge. So I hope you learned something this evening. Thank you very much. Thank you very much, students. And I hope you learned something. So thank you, thank you, thank you. Okay, so that will be my presentation. This is my last presentation for this midterm. So after this, next week, students, we will have our examination. And I'm soliciting your advice or your recommendation kung anong adlaw. Kay hindi kita pwede Monday. Monday will be the time that we're going to report in our school. And as I tell you last time, kagina, before we start, ang duty naman sa school, supposedly we're going to have a duty for 3 times a week. Yung mabalik sa eskwela. Ando kami lang gani ka na mo kaday DepEd gani ito na balik-balik sa ano. Pero may memorandum halin sa Barota ko na ma-duty kami sa school is one day lang. So that is Monday. That's why nga hindi ko kamo makater sa exam natin sa Monday. So I suggest na kung okay ka ninyo sa Wednesday, basta hindi ka mo okay ka ninyo Wednesday, ang exam natin 1 to 3. Hello, good evening, guys. Is it okay with you, guys? Good evening, sir. Oo. Instead of evening, ang session natin, we'll move it to 1 p.m. until 3 p.m. And then, that is 100 item exam for 2 hours. I think 2 hours is enough duro. Marawig doon. So, as I said, ang exam natin is multiple choice. So, you don't need to, if you don't know the answer, you just say, my name mo. Apat ka. So, muda, please bear minded, I will give you the link sa inyong exam at 1 p.m. 1 p.m. on Wednesday next week. Pwede nyo daw ma-access. Kung ang ginagamit ninyong is .edu, automatically maabot na kaninyo sa cellphone ninyo kung .edu yun ang ninyo. However, kung ang ginagamit niyo pang phone ninyo ang dati pa, so hindi ka mo pwede ka-access ka link. Yung matabo ka go to your GC na lang, so our group chat naton. Tuya ko lang ibutang yung extra nga link na just in case hindi ka mo ma-notify so 1 p.m. maka-start na kamugyapon ka sa link. So i-check ninyo yan ng ang cellphone. Maskin cellphone lang guys, pwede ka makabol ka exam. Actually nagagana siya kay ang sa Google Form daya. Ang iban nga schools nga naman Anco, West, iban pa, ang ginagamit nila sa exam bala bukod Google Form. Ang andang ginagamit is quizzes. Sa quizzes may siya, ang ginahimo ko professor nanda. Pero mauti daya, mauti ta na. Present na ang question tapos tawan na kamo 3 minutes magsaulo ka question or maglantaw tapos may time pagid kamo nga mag-answer sa question pero good may timer guys, automatic ang timer nanda, then may proctor kanda nga lain yung professor nanda hindi pwede ka tao ka exam nga direkta sa estudyante na sa proctor dagaagi titawan ka professor ya link sa proctor pero ang proctor professor man nga obra sa school na mo kada galing aton hindi tamo de sistema naton ang obrahon naton lang tawan ta kamo ka link for 2 hours. I think 2 hours is enough for 100 iba gani 100 items 1 hour lang ginataon nanda aton 2 hours para nga sigurado taas score na guys. 100 items ka tungod supposedly every meeting I will give 10 item quiz medyan dapat pero why ko kamo gintawan ka quiz tingbon ta lang guys sa exam naton. So ang quiz ninyo pero may grade kamo tanan kada sa activity sa ginapasa ninyo kanapon sa Google Classroom sa activity naton. I think that comprise of 40% kani gid hanggod gid
So dapat hindi niyo gid ma-miss out ang activity natin kay 40% sa grade ninyo. Ang attendance ninyo tulad ng so actually sa grading system white attendance recitation daya guys na 10% ka grade. Ay supposedly dapat kada attendance. So instead of attendance, kay why attendance di man pwede iban ka attend ka ginaano naton di mo. Unlike gani sa ibang schools, kita ko sa WIT medyo strict sanda gid. Online gid tanda guys, pure sanda nga online gid. Mo totong dumduman itong scandal about the professor nga tong gin reklamo bila sa bombo radyo pag sa I think naga-online gid abi sanda tanan nga online, purely online. Nga dapat bang mga may time sanda mga lasi gid tanda. Nakita ko abi mo isa ko pa nablos ko sa WIT gas eskwela. Kita ko kung paano sila magpangalasi. So, actually, the same man ka naton. May among makadsa. Pero, aton tana, I will not be strict about your attendance and kay hindi pwede. Mabudlay. Kag duro yung bala? Manano dumaguro daga, ka mo kabalita mo. Diba? Karon ang aton tanang imuon, as I've said, tawan ta kamo ka link. Ang link na is good for 2 hours only. So make sure lang gid, I'm warning you, dapat mga 3 o'clock, before 3 o'clock or 5 minutes before i-press nito ang button nga submit sa pinakadalong gid. Ayun hindi ko ma-checkan ang nyo or hindi ka mo kapasa ka exam kung masarhan ka mo ka link na kay time bound siya. Kinanglan naton may time kasi siya mo midterm exam, hindi pwedeng hindi. Wala time. So dapat may time gid. Amo nga dapat ninyo. Ha? So question guys, questions regarding anay sa activity naton or sa lecture ko kay na. Okay. Per advice, I think kung you can always go to the replay of this meeting sa YouTube para nga maliwat-liwat ninyo sa lecture kung hindi ka mo ka well versed sa daan. If you are shy asking question, please put that in your chat box. Or you can directly say to me what is the matter or what is the thing that you need to be clarified. Okay? So is there any questions about our lecture first? Okay, so none. Is there any question about the things that you're going to do next week? Or okay ka ninyo ang first thing okay ka ninyo guys ang Wednesday 1 p.m. to 3 p.m. Okay, good sir. Charles? Okay, Charles. Sir, yes? Okay, good sir. Good evening. Yes, good evening, Charles. Kita ta ka kay na before ko magsulod, why ko anay gin pero kita ta ka dayon nagwa ka dayon. Sir. That is 10 minutes before 7:30. Kita po si Charles. Sir, sige, thank you. Yes. Vincent, okay kanimo 1 to 3 p.m.? May problema, sir. Okay. Sige. Alena, Andrea, Clea May, Danica, okay ka ninyo guys? Kay Henry, okay ka Okay, ninyo? sir. Okay, sir. Ate, sige. Yes. Okay. And by the way, after ninyo mag-press ka button nga sa view, ang submit button sa pinakadalom, makita nyo lagi yung score ninyo out of 100. Tuod. Hindi ko hindi manami. Hindi ko dun kinahanglan mag-solve ka ninyo, ka-grade rating ka-grade ninyo sa midterm insa. Pag pindot nyo ka submit ng button, makita nyo lagi yung score ninyo. Amo dula yung grade ninyo. Automatic. So sa Google Forms, they are students sa Google Forms. So pag click na, amo that's why nga okay gani ko na di ba siyam kita dapat ka kay siyam ka yung midterm mo, siyam ka weeks, 9 weeks. And then ang final is 9 weeks also. So
after when you go supposedly 90 items sa exam natin, pero gindugangan ko lang sa 10 items para nga mag-complete ang 100 nila. Para accurate pag i-score ninyo. Para accurate pag i-score ninyo, so name mo siya 100 items. Pero the good thing about it is when you press the submit button, kinahanglan i-submit ninyo guys ha. Dayon ipalihog hindi nyo paglaktawan. Ay kung laktawan ninyo, yawan ka mo kapangita, kabalikan ninyong number. Kaya gani tawag kada. Basta naka-asterisk na siya, kinahanglan sabtan gid ninyo da. Ya number nga da. Hey, kung hindi niyo masabtan, hindi ka mo ka-submit. So dapat balikan niyo pa. So kung yung namin lang is multiple choice tanan. Pwede ka mo ka-educated guess, meaning to say, ang pinakarapit na sabat nga maisipan ninyo, pwede, nyo lang anay. Pero kung gaduda ka mo guys, ang technique kada dyan is balikan nyo lang after. Pero never leave blank yun. Hindi nyo pag-blankuhan. Ay kung blankuhan nyo siya, problema ka mo sa dang ka-items, kung diin ka mo mabalik. So, for the meantime, ano lang anay, kung may time pa, reviewhan nyo pagkatapos. Kung gaduda ka mo pa sabat ninyo. Pero hindi nyo pabayaan nga white sabat via items. Mo lang da guys, kasimple. So, hindi ka mo ma-pressure. Ano lang ninyo. Dayon, kung diin ka mo convenient magamit ka device sa exam ninyo, kaya pwede man siya sa laptop, pwede man sa desktop computer, pwede man siya sa cellphone. Pwede mo siya sa cellphone. Kung cellphone lang gid kinahanglan ninyo. Pero kung mas komportable ka sa desktop o sa laptop, okay man. Sundan ka ninyo guys yan. Yan mas mahapos na. Okay. I think kamo guys 40 kamo plus. Yeah, actually yan nag-attend ng natin is 23 people, 22 nang gani. Okay, sa nadura pa. So that is half ka So ang problema ko naman is paano ko sanda ma-reach out ang ay ka bulk exam. Kay ang ako nga pag nga paghangop ka daya sa exam ninyo. O di ba online kita, pero gusto ko daad gani face to face di exam kay para pwede man kamo ka pwede na pamatudaan ko doon ng method nga dahil sa third year nga last time, nakatao ako ka pretest kananda. That's why nga confident ako nga kaya niyo man daya nga himuon kay insa duro ganit ka mag-attend sa online class naton ganito lado nga kung sa bagay gani gabi pa siya. So kaysa gani sa piyak sa third year nga ang third year do medyo gamay lang gani sa nag-attend. So, pwede niyo man nga maano. Kay, as I've said, pwede nga cellphone ninyo gamiton, pwede man desktop. Garing hindi pwede nga sabay sa dagay sa bawal, hindi pwede. Kagdayon, isa lang ka email ad ang dapat ninyo gamiton. So, pili ka mo ka email ad, either ang ninyo, ang .edu nga sa ISCOF, or ang isa ninyo hindi pwede nga duha ka bilog. Hindi pwede guys. Reminder lang, hindi pwede. So pagkatapos, ang first things first is to write your name. Ang name ninyo is, ang ngaran nyo, ang middle name, ang apelyido. Tindihan? Guys? Sa form, ang unahon ninyo nga sabat ang pangalan ninyo. Hindi nyo paglangkuhan yung ngaran ninyo. Okay? Kay kung langkuhan nyo yung ngaran nyo, hindi na ma-register sa database ka Google Meet, Google Forms, I'm sorry. Hindi taman kamo matawaan kasakto ninyo nga grade. Tiway ko kumaan kung kay Randall abi nga ngaran din langkuhan na tiway ka Randall kabuol ka exam eh. Ay tiway ta na ngaran. So modara hindi mo pag langkuhan ngaran mo, mag-bowl ka exam. Hindi mo pag langkuhan. Okay, ang sir, tapos di masira.
Okay, panamduman mo gidel ha. Example lang day ha. Okay, sir. Ang May ngaran example lang, gyud ninyo ya oo, ngaran gyud ninyo ya unahon ninyo ka butang. So after kada, adto ka mo sa number 1. Sa multiple choice mapos lang gid kay insa. Di ba may 4 choices kamo. Example, what is the amo kada? Or blank, what is the blank of the blank? May 4 ka mo ka choices. Sa choices ninyo, kung diin ang why yan ang butang ABC ha, hindi amo kada, pero 4 ang choices. Ang aton tanan kada is ang radio button. Kung diin ang radio button nga sakto nga sabat, amo di pinduton. Pagkatapos na pindot ko sakto nga answer sa number 1, adto pa mo sa number 2. Dayon may question da dyan sa number 2. Nantawon ninyo kung ano yung saktong answer, kaya i-press ninyo ang saktong answer. Amo lang da ka simple. Then adto ka sa number 3. Pasaka. Basta makalabot ka sa 100. Pagka after makalabot ka sa 100, may submit button sa dalong, i-click mo ang submit button. Himuon niyo da under 120 minutes, 60 minutes sa isa hour. So 2 hours ganin. So I think 2 hours tama na ka gid. Tama gid ang guys ka fulas ang 2 hours. Hindi to kita magpasobra doon sa 2 hours. Dapat gani ang itaw kaninyo 90 minutes lang. Sa 1.5 hour lang. Pero naisip ko na kung 2 hours lang gid para sigurado gid. Okay, anyway, 100 man siya eh. 100 items, pero multiple choice. Amo lang day manami, multiple choice lang siya. So din ako mabuol ka turunan ninyo. Ang turunan ninyo guys, ang module nyo. So basahon niyo lang yung module nyo liwat. Muda, why doon? Kailan mo lang ta sa module nga buol ka tanan nga information. Diyan man lang kamo din ga-upload ka mga activity ninyo. So remember, ang activity naton is 40%. Ang exam naton tulad sa midterm is 30% the grade ninyo. So mo din matabo sa final. Pero ang kung ano yung grade ninyo sa midterm, 50% na ka grade ninyo sa final. So total is 100%. So muda. Okay. Any more thing that you wanted to clarify? Medyo madasig ako maghambal. Okay, okay, Rodel? Ayos man? Ayos, sir. Hello. Kaya Makwan dyan Okay, sa sir. likod. Okay, sir. Sa likod ni Makwan. Okay, Del, approve. Sige guys, amo day ay ano naton ha. Basta lang kamo module ninyo. Amo Okay, lang sir. Ang hindi nyo kinahanglan sa ulokon, kay wala kamot sa ulokon. Ang concepts na insindihon ninyo. Amo malangga. Ang concepts naman. Okay, sir. Bagit may namangkot kung pwede ka makulanto ka module ninyo samtang nag-exam kit na ba? May dyan nga na pamangkot. Sir, I-post la, sir. Ha? Kanoya Hello? pasa ka module mo, sir? Kanoya pasa ka module mo, sir? Kung saan nyo gusto magpasa? Okay, sir. Sige. Check nyo, sir. Hindi madat padalian. Oo. Especially gid so labokon naka-module gid bala ng nga hard copy. Manaan ko mabudlay para ninyo pero kung kaya nyo next week nga kanakon galing hindi ko kabalik sa school. So next week guro mga Monday nga adto mo sa eskwelahan. Dagdaron ninyo yung flash drive ninyo kag patsikan. Kag kun Del, kung medyo hindi ikaw pwede kadto de, i-save mo lang obra mo padto sa Google Classroom naton. Na mo lang dahil duwa ka alternative naton, either sa Google Classroom ka mo ma-upload or idulong nyo din gamit ang flash drive nyo. Pero magdulong ka mo guys, i-text nyo ko or sa guardhouse.
inform Okay, nga sir. guardhouse. Hindi ka mo kasulod sa eskwelahan. Diyan, astala ka mo sa guardhouse. I-message nyo ko, Odel, sa, okay, paano nga paano nyo ko ma-inform? The day before nga mag-adto ka mo din, APM nyo ko sa, sa GC or sa Facebook. Kaya ang ko gali, base hindi ka mo kasulod ka na kung tawagan nyo ko or tektahan. Kaya kung isagam biso-biso ya phone ko. Wala. Okay, Gabisyo sir. yung phone ko, guys. Okay, sige. Okay. Ano pa yan? Di pa mangkot? Okay, sir. Ay, si Michelle diya. Nalipat ako magambal. Wait, atin si Michelle. Ay, Mitch, kung makitaan mo dayang replay ka naton, nalipat ako magambal kanimo. Nga why ko madara ya module mo, why ko madako, ay hindi gali pwede ko madara hay insa may pirmahan gali to sa guardhouse. So kung gusto mo nga bulon yung module mo, kay Michelle daya ha, Valencia. Bulon mo to Mitch sa sa guardhouse kag pirmahan mo lang. May pirmahan gali mo na formas. Pamatuod nga na baton ninyo yung module. So mo da. Kung galantaw kadukaron Mitch, pasensya lang, marapit yung balay nato, manan ko, dyan pa lang sa sagwa. Kung garing yung problema, may pirmahan ka to sa guardhouse, tikin karaw ay madata na nga daron ko dito, tapos pwede mong pirma. Kundi bulon mo lang to, pirmahan, para nga daw, man. So mo lang gida, reminder lang gid. Oo. Ano pa gid? Don't forget to put your attendance on our Google Classroom, or if you want to have the replay, kag tuyan ninyo ibutang ninyo sa Facebook, sa YouTube, pwede man. Okay, so I think that's all about it. Kamusta ya pangalag-kalag nyo? Tomorrow you can go back to the cemetery. Kay open ang cemetery kaya November 5. Ako ay pagkaduaw. Sir, doro pa sumande. Ngayo, bi? Kinkost ako, sir. Mami, tuman. Oo, sir. Hapit ka mo to kay Henry. Duro pa ko sumanda, guys. So, kumaganto ko mas patyo. Hapit ka mo kay Henry. Pwede sa nakapit dyan. So, din, panchon na dapat, sir. Hindi, sa balay tanan Henry. Sa, malasanda, kamiri, mga kamoto, no? Oo, sir. Sa kamiri, sanda. Pwede mo ako din madulhan kung madto ko sa patio. Parentianay mata, okay lang. Anot doon. Sir, nag-message ko, sir. Sige, Joy, basahon ko lang. Oo. Ay, sorry, why ko mabasa yung chat mo. Sige, dali lang. Okay, good evening. Okay, sir. Good evening, man. Okay, sir. Okay, good evening. Ask na ko about sa time kapag take exam. Oo. Hindi, Joy, Joy, alas 3, regardless, Joy, kung ano oras timo ma-start, regardless kung ano timo oras mo umpisa, alas 3 da matakop, do gida tanag, yadang exam. Hindi pwede, Joy, example, ma-start ka, 1:30, dapat 3:30 ka matapos, no? Hindi, ma-start na siya automatic 1 p.m. Then ma-end na siya 3 p.m. gid. Na hindi na pwede nga ma-start mo 1:30, ma-end ka 3:30, hindi pwede. Siya, dapat alas una gid ka mo ma-start. Then or pagkabaton nyo ka link, start ka mo lagi. And then 3 o'clock matakop do daya dang link. Hindi sigurado ako kada hindi no do ma-access. Maskin kamo lang abin na kamaan ka link. So kamo man lang yatawaan ko kada. Pero dayon maisip ko da kung pira kamo kabilog. Like for example, pira gani kamo 43, 44. Yan number of persons na pwede lang kabuol ka exam, 44.
That is why ginapangabay ko kaninyo guys nga kung mag-open kamo ka kadang cellphone nyo lang gamiton nyo. Kung mag-open kamo ka laptop nyo lang gamiton nyo. Kung mag-open kamo ka desktop nyo, desktop lang gamiton nyo. Kay ano kamo kung duwa ya bulon mo, yung gamiton, duwa ka email ad, duwa man yung pangalan mo, paano ko what if ang classmate mo, paano ang classmate mo ang anang slot kung maurihita na, hindi ta na dokable ka exam eh. So, ginapangabay ko lang na kung daad, isa lang ka email ad gamiton ninyo, kag isa lang katawo na. Iban ganing eskwelahan guys, hindi sa kabuol ka exam kung inuay ga-open ang anang kamera. Ang camera nyo bala, sang front camera ka cellphone or front camera ka kadang laptop, gina-open anda guys. Hindi pwede abing ngandang hindi makita itsura nyo, hay base lain yung nagabuol ka exam. So amo pa isa ko ka concern. So that's why nga during the exam may makamo attendance nga himo nyo i-picturean nyo gid nyo itsura nyo kag imo daya i-attendance ninyo nga nagabuol ka exam. Okay, sir. So okay doon. Oo. Oo, sir. Okay, Ben. Kay Klaro, guys sir, klaro. lang okay la da kanako nga manaba score nyo basta kamo lang inyo gabuol ka exam ninyo. Basta honest good, sir. Pwede inyo matinyo da nga mo. Pwede kanya-kanyang diskarte mo lang da. Pero hindi lang kamo mag-cheat, paliyog lang. Hindi lang kamo mag-cheat. Yes, sir. Si manabi. Manan ko may budlike para kaninyo mag-program kay some of you why it computer classes sa high school or limitado ang ninyo. Or maybe lain nga programming language ginagamit pero maskin pagani nga guys, nga lain nga programming language ginagamit ninyo. Ang konsepto kapag program the same man lang, pareho lang gid. May mga looping statements man na Java or C. The same man siya. Actually, C# sa C++ man lang dakag sa C naghalin. Tapos yung Windows ninyo, gani sa C man ang daging program, sa C#. Sa C++ gali, C++. So, those are the things nga you need to remember, no? Or you need to ponder on or to think about when we will be having our examination for next week. And if you have problems and question, I know one problem is the connectivity, no? Halong gid kamo nga nga example magsaylo kamo ka mga lugar or kung diin kamo. Adto kamo lagi 1 hour before sa lugar nga nakaigma do kamo, preparado do bala. Much better gani nga adto kamo sa boarding house or sa balay ka classmate ninyo para dungan kamo mag-exam. Gina-encourage ko man kamo nga mo kada. Pero kung mag-travel pa kamo at marayo pag make sure na keep safe lang kamo. Balon kamo ka alcohol, panghinaw ka alcohol kay ang toxicity do ka onduro galalagaw nga positive nga nakasalamuha sa mga nga taga-munisipyo. So halong kamo kag kung makakapot man kamo ka mga kwarta kag pang alcohol lagi. So kung isa man kamo okay lang. Kung cellphone yung ginagamit ninyo okay man, wala problema. Basta may signal lang kag Pero kung gusto niyo nga I know mas marami may imaw kamo mag-board exam. Hindi ta kamo paglimitahan ka So kung gusto niyo pero travel kamo 1 hour before kita na do kamo nga daan to yan kag nakaigma do kamo. Hindi pwede nga way kamo kakaon ha ay galingin ulo niyo mag-exam hindi manami dayagwa na. Food is life, sir. Food is life pati kanaton to no. Food is life gid. Oo, sir. Jollibee is life na muda.
or ano man classic, ano basta may food lang sa okay, so mo da guys. Gabala si Sir why naman gin pabalunan estudyante na. Kung pwede man lang kapabalunan tamo tanan gari hindi pwede hindi ko manggaran. Okay, ano pa gyud dia concern naton? Adto ka mo to kay Charles. Charles, pwede ka nakadto ka ninyo? Delikado to tayo tunton, sir. Ay, din sa Duro da nang ginapakaon. wala ko tinugambal. Ano? Adi ka, naadto ka mo kay Henry, duro patasuman. So, may suman pa. Makalabot ko da ay asa next week. Ano? Hindi doon. Lang lang, sir. Hindi doon kalabot na asa next week. Pwede, guro, sir. Suman mo. Makalabot pa na next week. Kaya matulad balay mo ka no? Maluto na da liwat, sir. Maluto lang mo liwat. Okay, mo da guys ha. Garing hindi nyo pag-irason sa parents nyo. Lisensya ka mo't mayad kinanda, please. Nga example, may example ka mo, mapana ko mo to sa classmate nyo. Alin ka mo sa balay nyo mga 1 hour, 2 hours before. Hindi ka mo magpare-white na sigay. Kada yun, after exam, uli ka mo dito. Copy, sir. Basta may lisensya lang ka mo sa ginikanan nyo nga may exam ka mo. Okay, sir. Gutom no, sir. Oo, sige man. Actually, tapos do kita. Solicit lang ko ka questions ninyo daan. Okay, another question. Sabi mabasa kita din. Okay. Sige. Okay, do Joy ha. Nasabat ko do Joy, pamangkot mo Joy. Kay Joylyn. Kagpaliho ko lang, hambal sa mga classmate ninyo kung ano yung na-istoryahan natin di. Or, palihog hambal ka nanda, nga tawon na replay nga dyan para makamanan nanda, ginahambalan natin. Directions for the examination. Anyway, ma-post man ko gyapon sa GC natin kung ano yung imuon ninyo. Okay? Kung may concerns ka mo, please don't hesitate to PM me or text me regarding your concerns ha. Sa exam na sa ano natin sa subject na dahil. Okay, ano to kay Ivan? Ano Ives? Ano yung pamangkot mo? No question, sir. May pamangkot ka? No question, sir. Okay, sige. Nag-PM ka ba? Abi ko may pamangkot ikaw. Okay. Sige. Okay, hasta lang diya kita. I hope that you may mga shoutout ka mo. Sige doon, pwede ka mo ka-shoutout doon. Sige, shoutout time. Kay Crush. Out ko, sir. Shout out kay Crush. It goes. Ako, sir. Okay. Sa mga Sige. classmates ko. Sir, Oo. ako. Ano Lodi. to? Sorry, bungol ako Charles, hindi ko pati. Audio mo ka. May audio mo. Lodi, pa-shout out. Sir. Sinod Sinod ang Ako, myself, i-shout out ko, sir. Charot. shout out yourself na. Sige. Shout out yourself if you don't want to shout out to anybody. Good evening lang kaninyo guys. Okay, shout out kaninyo kanan. Okay, sir. Good evening and thank you for coming for patronizing our online session until this day. And I hope sa masunod pagit ng mga sinimana na makita na ipakita. Dahil kabaya pa mapaaram ta kamo matunan kamo sa subject na daya. So thank you and good evening to all. Thank you, sir. Thank you Gito, Rodel, thank you. Sige, sir. Kay Henry Janel niya, ano mo Leo. hay, suman mo ano lang dyan. Leo. Matusun na dyan kanina. Randel, good evening. Okay, sige, good evening guys. Yapon, sir. Ano, daple mo, sir.
ano lagani ito kapayas kinahon ko. Nagyapon pala ako, sir. Yan, mayad lang pag yapon sa. Sir. Correct na Si, play. si Crush mo doon shout out doon. Shout out dyan. Dad, matipalo ka. Matipalo. Matipalo. Sige. Thank you good Hey, sa sir. ano. Bye-bye. Keep safe. Bye-bye. sir. Thank you. Di Okay, kambal. guys. Thank you sa 24 katawo nga nag-attend ka ano do Di karon. kambal. Umayad gid nga gabi kaninyo tanan. Sige, bye-bye. I-ano ko doon niya ano haya recording. Sige, sir. Sir, thank you, sir. Randel, shout out Thank si you, Crush mo, Danica. Thank you. Advance good night, sir. Okay, later. Oo, bye-bye. Good night. Turok doon. Sige. Adto ka mo sa katyo, yung ay pakadto. Saan o, sir? Do karon? Arumaan. Murok ko to yung ato na ano, madam. Sige, sir. Sige. Bye-bye. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye. Bye, sir. Bye, Charles. Bye, Con. Bye. Bye. Kagwapa kay Tonton, ha?